अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अहम डेवलपमेंट्स है, अहम खबरें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। लेकिन आज ईद का दूसरा रोज़ है। आप सबको ईद मुबारक। साथ ही साथ इस खुशी के मौके पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जितनी भी अपडेट्स हो उनकी नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी मस्त दे दिया करें। एक अहम खबर थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जैसे कि अपने मैंने लास्ट जो प्रीवियस व्लॉग्स हैं उनमें जिक्र किया हुआ है, इसका डिटेल के साथ जिक्र किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं वो वीडियो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं इस टॉपिक का, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आप लोगों को इसकी तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी। दरअसल हुआ कुछ इस तरह से था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके 6 जजेस ने एक लेटर लिखा था, कंप्लेंट लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जजेस हैं काजी फायज ईसा को, और उन्होंने उसमें शिकायत की थी कि उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर जो एग्जेक्टिव हैं और जो एजेंसीज हैं उनकी मुदाखलत हो रही है। उस हवाले से ये एक लेटर लिखा गया था जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने अज़द खुद नोटिस लिया और उन्होंने एक 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। अच्छा, हुआ क्या, पहली समाअत हुई और जब पहली समाअत हुई तो उसमें जस्टिस याया अफरीदी जो कि इस लार्जर बेंच में शामिल हैं, उन्होंने ये सोचा, उनको कुछ जो आईनी एतराज़ात हैं वो थे इस हवाले से, इस बेंच के बनने के हवाले से। सो उन्होंने ख़ुद को एक इजाफी नोट लिख कर इस बेंच से अलहदा कर लिया और इजाफी नोट में उन्होंने कहा, जो एतराज़ात उठाए उन्होंने कहा है, फाजिल जज ने जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं। आर्टिकल 184/3 हाई कोर्ट्स के आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने आईनी एतराज़ात यहाँ पे उठाए हैं, इसी वजह से वो इस बेंच से अलहदा हुए हैं और इस बेंच पर उनको आईनी जो एतराज़ात हैं वो थे। उन्होंने मज़ीद कहा, जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने जो इजाफी नोट में लिखा तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अज़द खुद नोटिस जो है वो अच्छी नीयत से लिया होगा, यानी उन्हें क्रिटिक्स नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी बुरी नीयत से ये अज़द खुद नोटिस लिया होगा। उन्होंने कहा कि अच्छी नीयत से ये लिया गया होगा, ये जो नोटिस लिया गया है, और हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यानी जो अज़द खुद नोटिस लिया है उससे हाई कोर्ट्स और उनके जजेस को जो है वो उनकी आज़ादी को नुकसान यानी कि पहुंच सकता है। ये डाउट भी उन्होंने शेयर किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि 6 जजेस के ख़त में उठाए गए जो मामलात हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ते अखलाक में देखने चाहिए थे। यानी उन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं वो ये कहा है कि अज़द खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत जो ज़ाब्ते अखलाक है उसके मातहत ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। और उन्होंने फिर आखिर में ये कहा कि मैं ख़ुद को अज़द खुद नोटिस के बेंच से अलहदा करता हूँ। तो जो ये खबरें फैला रहे हैं कि बेंच टूट गया, फलां हो गया, ये हो गया, तो डिटेल ये है कि जो बेंच टूटा है उसके हवाले से टूटा नहीं, मीन के एक अगर जस्टिस जो हैं वो यहाँ से उन्होंने ख़ुद को अलहदा कर लिया और उनको आईनी एतराज़ात हैं तो ये उनका हक है और उन्होंने ख़ुद को इस बेंच से खैर अलहदा कर दिया है। अगली जो खबर है वो कच्चे के डाकू के हवाले से है। जो मुराद अली शाह हैं, जैसे कि हुकूमतें करती हैं कि जो अपना अगर उनसे संभल नहीं रहा होता ये मुल्क, उनको ये ओहदा भी चाहिए होता है, और लेकिन ओहदा मिलने के बाद हमारी जो हुक्मरान है वो हमेशा ये कहते हैं कि जो माजी है, माजी के ऊपर डाल के वो अपनी सफाई करते हैं, अपनी कारकर्दगी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मुराद अली शाह ने भी ये कहा, कराची के हालात किससे ढके छुपे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कराची के हालात हैं वो जो माजी की हुकूमत थी, निगरान हुकूमत थी, उनके वजह से जो कराची के हालात इस टाइम ख़राब हैं ये उनकी वजह से ख़राब हैं। यानी कि उन्होंने तो सरासर ही सारा मामला वही जैसा कि होता है, हम सुनते भी आ रहे हैं, हम आदी हो चुके हैं इन अल्फाज के कि माजी की हुकूमतों की वजह से फ़लाँ चीज़, मईशत भी ख़राब हुई, माजी की हुकूमतों की वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ख़राब हुई, माजी की हुकूमतों की वजह से इकोनॉमी तबाह हुई। तो खैर ये स्टेटमेंट्स तो आती रहती है, लेकिन मुराद अली शाह जो हैं वो उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत के दौर में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब हुई है, और उन्होंने डिटेल भी शेयर की, उन्होंने कहा भी है कि क्यों ख़राब हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो निगरान हुकूमत है, यानी जो सिंध की निगरान हुकूमत है, उन्होंने SP और थानेदार तब्दील किए हैं, जैसे वो सब मेरे
رشتہ دار ہوں، ریلیٹیوز ہوں، اور انہوں نے کہا کہ تھانے کے عملہ یعنی ہیڈ منشی کہیں سے اٹھا کر کہیں پھینک دیا، اسی لیے امن و امان کے مسائل نے جنم لیا، ان سب کو وہ ٹھیک کریں جو ماضی کی حکومتوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب کو مراد علی شاہ جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وقت تو لگے گا کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے حالات خراب کیے ہیں، اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہیں وہ ہیں لیکن پولیس کام کر رہی ہے، اسٹریٹ کرائم ان کو نظر آ رہے ہیں لیکن پولیس ساتھ ہی ساتھ کام کر بھی رہی ہے، کچے میں پولیس اور رینجرز دونوں لگے ہیں، جلد حالات پر قابو پا لیے جائیں گے۔ اور جو کراچی ہے اس کے وجہ سے کچھ فیکٹس اینڈ فگر بھی سامنے آئے، جو رمضان میں ڈکیتی پر مزاحمتیں ہوئی ہیں ان میں 19 جو افراد ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، 55 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال جو جنوری ہے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو 58 افراد ہیں وہ ڈکیتی یعنی مزاحمت پر قتل ہوئے ہیں اور 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ فیکٹس اینڈ فگر بھی شیئر کیے گئے ہیں، بڑے افسوسناک ہیں۔ کچھ جو ایکسپیرینس ہے وہ میرا بھی ہوا ہے کیونکہ میں خود ریڈ زون میں رہتی ہوں، اور وہاں پر بھی میں نے اپنے آنکھوں سے ایک پولیس کانسٹیبل سے موبائل فون، وہ آف ڈیوٹی پر تھے اور ان سے موبائل فون لے کر چھین کر بھاگتے ہوئے ڈاکو کو دیکھیں۔ خیر میں عورت ذات ہوں تو اس ٹائم میرا کچھ کرنا بنتا نہیں تھا، بٹ جو دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے، تو حالات تو ہم ریڈ زون میں رہتے ہوئے اسلام آباد مین جگہ پر رہتے ہیں، اور یہاں پر ریڈ زون میں آتے ہیں ڈاکو اور وہ گن پوائنٹ پر ایک پولیس کانسٹیبل سے ان کا موبائل فون لے کے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہم نے خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے کس طرح سے برے حالات ہو رہے ہیں، بہت برے حالات یہاں پہ بھی چل رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور موبائل فون چھینے جا رہے ہیں، گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ چیزیں چھین کے فائر بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو سیکیورٹی حالات ہیں وہ آلریڈی ہمارے ملک میں خراب ہیں۔ اگر مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ خالی نگران حکومتوں کی وجہ سے سندھ کے حالات برے ہوئے ہیں، تو ابھی کی حکومت کی بات کر رہی ہوں، کرنٹ حکومت کی، نون لیگ کی، شہباز شریف کی حکومت کی بات کر رہی ہوں کہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے اسی رمضان میں، اور جس طرح سے ایک ریڈ زون کے اندر اس طرح کی واردات ہوتی ہے جہاں پہ 3-4 منٹ کے فاصلے پہ ایک ریڈ زون کے ایریے میں بات کر رہی ہوں کہ 3-4 منٹ کے فاصلے پر پارلیمنٹ ہاؤس ہو آپ کے اور سارے امپورٹنٹ ادارے ہوں، اور ان جگہوں پہ گن پوائنٹ پہ پولیس آ کے اور ایک پولیس کانسٹیبل سے جو کہ آف ڈیوٹی پر تھا اور فون پہ بات کر رہا تھا اور اس سے موبائل فون لے کے چھین جاتے ہیں، تو پھر جو اس طرح کے ایریا ہیں جو سائیڈ ایریاز ہیں تو وہاں پہ کیا اتنے برے حالات ہوں گے، اتنے بدترین حالات ہوں گے۔ تو نگران حکومت کے اوپر گن ڈالنا تو مناسب نہیں ہے۔ جو ابھی بھی حکومتیں، جو ماضی کی حکومتیں، اس سے پہلے حکومتیں تھیں، جو اب کی حکومتیں، سب کو ملا کے میں کہہ رہی ہوں کہ حالات بہت برے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ سیکورٹی جو ہے اس کی صورتحال کو بہتر کرے اور ملک کی جو سیکورٹی ہے اس پہ توجہ دیں۔ خیر آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، آپ لوگوں سے ایک نئے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔